dano television ade ma kana tro kama ki kanno kayile ki hoti arlo gama barka gan ko ahir arzuma yile hab ko ron la fe korno dama olli min kara hum bisalimin bi aminto hi arzuma yile alli min ko ro yi ko kara hum be ale kala bi kadaw oro talahab a député ro ko yem bombi on sukuma bi na zibir bi asin rasa sobi ayu on laban kambe hinawo bala alasan sakande alasan bala sakande ko anen lema gambe embe durumbi ayara andga goroma anen bone anen kirako ayu bro domin busa kono hinnanen daga umbro député ro dero hamro ko yem bon on ta damale ni zibir dollar suru ko at jahab no be talbon mbron glema ni yuma ka zibi ba kanin koke ko anadama an yeminga kan na fada ka oro talhabni kan yu aso buron to busuge buron ko non député ro goro ni bon ko talhab gerbe sa ro ni buron bon ka bor melen to ma gouvernement burgibi ko an yu buron to yaku ana busuge ambe goro ko boro ko on yem bombi binton gerban bukarku non bi député ro ban bo hera ayirki karko kanin goro ni ko on seber do on ta damale na da député ro ha kanin seber guta ko haba ak agur sara bala be kibi bro banger sabra on na ger barar ki kar ko man na ba ger bukarku hob sobe domi buhur kun ta sambe so dan ta balane ndiga horo ni ko aya ga ko ba puro ro gillibi on bro ga ko bana gur sara ba seber ma ko ya gur sara ba seber ma kirere be ambana nyallu domi bukurubi an seber ko be sakirere ni tankirere na da bidima député ro gilli abidima na yara non kadama ko atmenga ngurgi na sakidere on tan oro talab goro ni ko yimbo on kira ninti don oro talabe a sadro rolube akusum tan ma conseil constitutionnel bi ni tambro gurgi bi nana kaboro kumbro yesikidere on digama ka tante minga kidere bro na a kawriya kidere ni leka hu kuna dama na sibir ko misani yuma on zibe waloge ambe bala alasan sakande anta helao aratu ton hoba an yi gerbu ko homnombe kirber kama asukuma gutakutaro ko on tam bambulu suru bro aran tuton hoba bro a gerberante sukuma buno waloge kan yi akwa kuma waloge ziber buno balma dollar suru ko abba an kimbi nombe hinara azibbe kinane ne a les écoles a le badini député bro gillibi an yi ziber bi adama an yimi ngabinaka mi dollar suru ko hab ho masobi arna yara ni ko hab sakana ne a député bro bon ayin sukuma liw kinane ne ko na dama na horda ne diga ziber ko habe agur sarabe balbe amim bikelle kutsobe kadoga yawdo deren habsun sala na singra soro tala habla mu dollar dere amu lekala habe adome mi lekala bi hilibin tay man taf be kadwaw yawdo a derne on nasadin ti zibo hu oro tala habla ninte goro bro abun subi azizan hu lang pure kadwa taf be on ho anti gemba ne su yawdo gulle ko aboran tay man TVA be ayar waloge balma TVA be abokoneo zolbulombi bolu signé mbora yawra ban TVA be linke an yawr der ko umbon antabala antigere mana TVA be al linke sabi nintahe man tafobi zolbulombi bolu sabran antigere mana yawra ba waloge hokan goma kon getta sam banki yawra kire tige mana ba gomani ke nyoro ni ke ta dan yawra la ikabe yawra kombe nyoro kombe bulombi unte yawr ko habe azen la anombe zolbulombera untu bolu su bolu sabra be azen la le ko an yibeta gouvernement akense ke de taki ana busu lurso inna sanno talla busu talla zinda busu sa ke lor oro talla busu ma ge inno oro talla busu sa ke lor talla zinda busu ma yawr ko habe unta bisilere habe ho herla linkeron so hokan busu ziberuro alinkeruro gilibi yawr loko hamro tan waloge an antige mana TVA be alinkebe asa linkero ningerini ko ayo yawr lobro e adama ambo tala gerla waloge balma ko ka makata sa daga tala sabra ro nyur ko ya gananti yumo ano bro gilli tafobe asingira saninti zibo hun lato waloge abkone oro talahabi adine hinangota an bisa anti zibo hun ye am biso oro talahablem kan woro no sar ko habsa dollar der ko ro gusun habe adumbi adomi lekale bi hilebimbi na singira santi zibo tafobe ni ko a TVA be a bokudum puro waloge abokone da ha puro so antige man ba oro talahab gerbe sabma goro ni ko teguma sa bank ro bro ni yawlo ni ko ten kale bro libi alinkembe ko erina yawra ba bolu zolbulam bolu sinyibi hama ba batan zolbulam bi bolu sabra ita yawra ban waloge bi kemle kutso
wenguya agerni kunta hima Yakuba Sawadogo bi gonwe ko aya soni an gango kama an horki kama goro bro linkebna ba gohoro hiri goro bro dulib le gilli onon dega asbir ko be ko aya baba aminga barma onon gango le gota gota ro kawo ni medayo ro gota gota ro kawo ka tubusu ka barka dama a horka yadda ana do gobe biri yen ngoro wala girin bini ana singa sabinton dollar busuru azibir ko an tuton hoba ko goko habe gono ko amro ba koye hirhiri yombe goro gosu noto bana hutini sadapu ma gonu ko ngar ko habe Yakuba Sawadogo tuton hoba ko gono bron labe sabina bo antu gono ko mroze binaka sab kun tadam pu makana be ahina huru zar kanin Yakuba Sawadogo ki ana liru da oro tala habe alem ganno roma oro lemi kan oro a gurgi biso bi huso sungra ba oro tala kiri oro kuma kisian kabure gerbe a huru zar be ko ayaba honu ngebi be ko kiri tala kiri ka so be mabe an leka ko na garer do na bol gerbe a gosalabe ma ko an yew gosalabe ay ku ambole kani pu sero nur kunta dan pu mabaki goro nur kunta goson te gobe zizan la yara sobi bilubi ko ana ku ambole a dollar no a gosalabe no ku ambole kanan biki wala balma arzaka gota habe ana ka oro tala habni abokoni Yakuba Sawadogo ya dinne a gosalabe ye Burkina Faso a gilli a gosalani min ko oro miki tala gilli a gosalam balma gono bro ko ya makada sal ninki ngambi ati genyo ro gotani oro bisabar anni ken walo be naka waya ganani ko adda ha ka ku agango ka agoslama bunsu million busor ayer ke hera unti gemana bu ka gara kilometer hera binton hectare bu harar ki shini adola ko gara bulma ko anakum ambor bollene kana dama an afrika Yakuba Sawadogo ne kana oro tala Burkina Faso ki gilli waloge bike ne kurso be kadwa oro tala akarsa maro hambro na on tiller lole na sutuma bi bon na kadanta himan benemo ninti yirbesi ninti banu hutini yirbesi ka do ko le kakarda yuno boroni talla nimbara azuku ni ngar kun tan boro lenkeni kane yaba derni we ko abonta ma covid-19 habe a dudoji bi akiwaloge so da biso be yirbe sinta anta sinda sa janvier mu kota no habma antana nyambro mem ka te gebuma oro daluga ni ko ati bomuro limi hin tay ma antoinette konate bi be hina bene an soda bakana oro dan ga dinegi kuma ya ha ko to kamato Isaac Guba association oba wo kansa mo ko la lono o je kwa o banna Burkina sigasu faaye o ba nyoro dondona kambo yire o nyoro za manga sa kam ta manga awodo be dora ba kino mabe awodo go guto taw nyoro guto taw ma za manga sa donc wo bobe wo sura ba kananke o dondona comme ça tragasar donc bombo ko na be région du centre waga ouais tabo ouais ta beaucoup du Muhungu ouais ta sud-ouest ouais ta centre est donc ouais bambana me michemi woda mo bar krowo faaye bare wodo we krono tawo gojiro mbanawo mugozin biya ka woda mo bambar faaye krowo faaye maintenant wolenta ko buru bobe ko go wosina voilà que quand ça bo mo wosina ko bo nyoro dondona ko dakupa wodo classe obe quand ça ya da nyoro pa mebe waya dia ko la luno sobe ko woda no sobe Burkina nyemanga nyoro nyemanga we da nyoro ma lefa wodo miche sobe ya vanta ma pima un coronavirus tombe wo ganza robo ambonyere ko nyoro sukuma be ka baka ku wa kuma nyenta ke ya babam zadai donc we do jitano le oma o ke fok na pi won faare wo ban babana maintenant chelebe wo nyentare o konye ko dia o ya banlo ko wo zekura ro tenobe ambaka ku ya ba won nyoro gure donc wo zamanga sare dabo bawe voilà od barkada oro daniga Isaac Guba ma kanyira
e karsamaro ne me ninti lerlole ninti musique ro bale na yar na sukuma bon na keda ninti da har ko ambro bara hon ka baro karna nyino purpure ro ka baro horgule talani marzugo ka tan no broki kani e talon ngur ko to damalo sa uzun ko bolen kan coronavirus yaba kibi be alinche koro gota yaba bilinche mi so kadaw loktoro so habso una sukuma bon na keda so ninta hoda nyino purir bro alla fi mi moso bro so bi o hinna e waru a école kekon tayma siginoge abe bimbro ya gansa e bisa duruntia onunta kaya na diga nyino bro alla fi bi amim nyino nyor ko ayo e kana nyino pupuro ne ne nte kana kemaro ko hambro bi bro untana na gugu diga ma an la fi bi mimmo e kon nit la fi an akarnda ya dama anaku amor tanlema an kon lebe ka bi la fi hon akarna balebi hon atihi ahutihi na hon na yar ne diga so o nyino bro konti linki ni nyambi atibana liku ten ni nyon yaba ha sinra satan pure ten ni ko ngela man na horkani yaba biji na sinra sa na ka ni nyama an yi wakir zo karko ge wakir zulsi isa in ni si iba e warbe ten ni tani yaba be antibana kin domin no kombro ha ambana gurida amba panga ya gamme kaba panga ya gamben kidire bi kunna gambu sukidire nimborla hon e nasana talala ge talazinda la kayana ninye bama tenko mabi gusu million bolu suru ge an lera habla dunta bule ko abara kan hu agambe aninye bama ma bina ka doktor ko hambro na horda waya ganini ko nyino boro kata horkan gisindiri atan linke rombroni agu un lafibi alinke bina daga yabani ko yana daga atan wanka dirni mabe na singa da sindiri kane tongu puriki onon benni yabani ni ko ana ware an gotambara ambara karna ban waloge bien hambro ya horda maso on takarna kema signo ge akarna kema bene on na singa sa domin bunto sale ka zibore ko hambro ban domin bubunombe on binton kanda nyino ban wa karko moronti jema na tuton ba on daga on lafibi amimo waloge kado aw hambro on sukmo ko yakra sobe abin to akran yawo bene a dollar buhara mikini nenti zibore ko hambro balene karna nyino bro alla fi bitalima minto bi kende ku sobe yaba nga kutai man corona virus bu ko absobi hon abutatul le gutaro bina ka karna nyino bro ji dollar bu lambe mbe abana le ku karna corona virus bi minto naka on karna kero brota balma yaba ko habe goro gargo tabe ata bamale ante zalda hon goro brola tala habla magano brona hodda so on kaka nyinugro tukun bor karna bale tenko mabe aglama ana nguso nyinugro gurwi tenko ma an zalda nyino magota ani miyo nam sarba wala go benaka on karna kero brotita tenko ma ko umbana horda yaba makerere on kusubu don ninga kerere bi husu sungara ba mikin dollar haben bi na bon karna kero bro gobi on sadro nyur sako an yi huka mimero wo hillero kani zinda ko hambro be no ki ko na dama on burzu karna kemaro broni ko na kun bor bonle kani yaba ko habke an kana hirki hobi diga ko yabe oro limi kan bro ko inta na gugu on diga kanda ke magoso nombe ya daga nyino bro ko na ya gane ko na hinna na karbo kuma kan tiga herabe be kule ko ile ngurgi ko ka numero bro kan wo hille horoke kana kero goso no tani hambro no banye binaka oro lemi kan bro so bi na horda on habkina na habi ayadama yimi pakada kani talan ni oro talhab lemi kan bro konti to ni banko ko bor bolen kani yaba ko hakibi linken waloge waya gane ni kunna bona horkira tare lero ni ko yinsa kunna kunum boro bolen kani yaba ko hakibi ko an yi on to ba kon borzu lero ko bron so waloge ambi kasama bro goso non tahile nge lero bro goso non tani ata dama lazu am mi yer ton so amnana yi balma nyoro bro to kuta classe mbeni kebdi ni noni karaka hinna kaye hinna kuna gar kuma abu boya hibini hon a wurunti hinna hon so waloge biliu bi aya gani ko ada kundu abara hodda male kabara kale aban ho a geroma limni ko ro yihri le habe ko kara hon kala habe orto barka dala ngutara goro nyer kara tur satur ko lim minto o dayno nyer gunta yo kana yaba ko to yolo ga hakko Allah fi ka hon borga non so la fi so nta kala le homa o to yolo ga hakko a gerbara le hodan kam barka ki ana kawo tini bonti gebe husuti bi ayilli ko lo hon kan la fi ki
Wanyabwa wa mwana beri kare tanta minyikana wa television la kani mi bere wa television zin zo yezuma na wa kasima ha wura na dana wa kan hena o la ya wa nyuna kena ke wa kasima hale bione in la na takenke azeni na mo wa mpia mna kasima wa ye bione ba sansa mi ye ho ba yin député on va chonka ali ake fomiro ayo wale l'assemblée munu so musa seba ye e ba kalan hayo na ba dana ba docteur wa dana va ma foni ava lora pasa humpio bo ba wina ko kalo hobo ba wa mina mtini musa sema ye e ha wura na wimina ha wura na ba zena na we lo wa we pana wa yere yanko amvo be na wa ka heke ayi wuchina ayi wenwa kawa benvena décoration wa pour sansa pa njona ba dana abonya na décoration wani ambo mi kafere boen biana ke ben biana moi lo la musana ben kana kesima na wo hihu afomi no bene abe yo wona wena ewa assemblée nationale abadana yo fomi asansa umuyemba dana yo womi wa lamu azeni na moi yo ben kala hole ya homi na ba président de l'assemblée na ba vena Alassane Bala Sakandé ame lombo e badana yo wona mina ole lamsa huna ben woka sima aba yo fomi mu yambioni ho mizo mina wa wanka mba tipiti wana badana dia ka cho hatini wa kan ho Burkina Faso hin ka ba melia deputy wa amon sababu bioni aba kamba keni von bire da ken bioni wa e ka ba de bu da atamito ne na mina ho no von so ba wa ba karamina aba nyi na ba kwami wa ba vena commission ad hoc e ba nyi ba kan aba femi ama munke ama lo levo na habiezi na baka to levo ho a biere wa ka wa ho ka amela ha lile bi honu na wumi na na mani hala to na ba data ho mate ba so levo ho mina amu biene au président de l'assemblée be mu la biene oramo jembo le ho to si mi mu zenita ami dana awona kana ta halaka akana adana zenia le karobio janko a tono ayi nafa o Burkina Faso nini zu londe mo seni njwa nike balia ababo zeni na njwa chene lia banso dana bo kara hena atabale nyane mina abal hole commission na bembe wimina kesima ami le karo bala nyucho hole parti politique na hole assemblée ni piri honu aba lia banjwa yi bala député on aba dana lia ni abo na bioti akile ho administration njwa ni nyuni wa aba ni bomini ibara bo na piru abaro havon hu na bade wekasima wuzoni piru bana mani aba da de chi ko honi ka ben wo o terena be piru na wo wekasima wuzoni bo na bi honi so aba da la level homu avana hoku constitutionnel le bien ma wani abwa ibe mo le bureau mizu lulire ka on décembre da awa kan pama wa bemu ayi boye ba hayua na dana atatono wa kan hena a nafa bwa kena abada amu habana bio abwani ba abwani re ye décoration na ba idan na bani amu sababu bioni abamu dana abamu décorela dans le bureau assemblée décoration ina décoration mi kafere ebia maison balé ho ba élection wa keni ma abadana bo kwa ka député wa miwa aba bo bara hena ba kamba ta hole tone amu sababu bioni mo be wo hodia ho pihu na ben kena ke sina na ben ho desam pihu bo na bi hetini so le lulu na ben wo kasima amu zo awan tonta ni kembe na so ngalo watara adana lanzeni avamina wo dana sans microni woro yi député na ba vena boisa Arsène Ye ame lombo abadana awona mi tanta minikana o boisa Arsène Ye bienini ni kien mi boabe zefwa ni mi foni mi duge doni politique wo ege président kan président dinte bo ina ni mvuni me ani mvuni ni hinge obara dete imanga woni ntion ya dase hina bienamio nani denyu ni enda membere vanwi wonene ba ami sobi bobe bia ami ka bododo demire danani denyu embini kwa va pe borahin barada hinta
pour que loi ben mi duga député membre loi ben mi voté lande bore membre do aba bo ko mi voté aya wia aya de minute bodo de aki enne ho demio si betuna anda bine kwamana e pre eduma semi le voté mi ni me tami debe kuri ni bien de zone lendi ege zone op assemblée ob zone ke pour commencer ke bare bon ke pour nyi ob zone ke da commencer ani foni mi ma on po hi ne bene mi kuri en deminike ke bora wian le hi mi long le ke do agebe terminu no wodu mi bien ke nyosani ege ege terminu si be bora tuna enda kwamna ob wona ebe pre en duma semi nda kwamna ni mi tamide mi be tanta mi kana ole bioni ne o yiro bi le karo bi bio emu odana ala azenia na we mina na boya le bio nan kasima no wa bioni unity ni so mu be sansa ba karan haywa na aba docteur ben la mizeni adana va docteur ki ava lura boba kana na mi funi mina hole ben hole karan lo zin yenso e o signonga école signonga ayi ami lombo e badana yo wona mina o karan zin mina mi bamba kasima haywa e ba lomba ba la temperature amu lon ka ba yo na minyikana amu lon ba lina mu wale na ba wo mu ye bioni e azun e mu vom si ye ba le haywa wa mina bar mu tembo mu vom tena chere abada lo mi a vani anam tinani bada vani mi mada kementi si ma ka ba dia ba haywa muna bo si ba zeka bo yinde o laro na ambio ka sema munda veni me kama ben vana ya hu mo ha ben we para e mu bio ni abale docteur ben mu kwa kama mini wa ambale mu docteur kwiton ye wa ya hu mi ale lare bio ni no mi de wo mi fomi akwa ha le ton mi wa e dan ko awe sen bale ha yo alombo e wo mbio si ba kana iske ka si ba kana po ka lo here ka ba lo here lo vena ton wi mi na ada vani mi de ni sani mi ka ha da ma vani mi foni ami da to ni ba aba fo fo bi ni jan ko ba da ke ko ni lo vom ton wi mi na ba vani kementi kam be yu panga mu o sanhui fa badan Allah wazamu avana ka hon bini ayovani amu ma be yo da million wa piri kono ay la piri kono wa ayo da million e na piri wa ha woni na mo ha e mu bini aba ba hayana madana lura kasima ka ba idana ivani aba la vana do to ko ni foni aba vani ma mu vonna bu baba mina aba mu le jati mina mi de hakire ni da awe ar semba hale haywa ayo na yo da mo se tini wa mina le bioni ma du inki damale haywa bale haywa mon sanse mo ye e ba karano nyuso wa ba na ba karano nyuso wa bia e ba karano nyuso wa nyu bia e ba wena nyuna e abo ba mon sanse ba ye e mo ministère nyu mina o ministère na bia e sen bale karano haywa na ba karano nyuso wa aben fomi ba yo fomi wena e manga yi ana hakira mina awadana aben tanta wa bien boeza le ndente unki akara holela ho indana toa ye wo je ba karamba karana hayo munyuna e bia wala hasizi mu avabe bara hota mina wani o nyuso be na yo bale nyu mina indana toa ni o da lamu azeni na we ba ho fomi no nyu emu ya so bioni mi tanta mi nyinkana o deni vimbu e bioni ni wa bara ho manga e pa ma ovunwe au féminin au ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. A we FEMI, ONG, l'association de développement, na we san ho karano daniwa. Hala kwa le we lombi wa pani kwenami wa adanse nami. Gouvernement wibi ONG l'association de développement wibi. Wa no yada webina ba haywa karano va ho yaho bunu bibi wa lo babu we sin hazini soro babu we seni ha bawa kyaro babu we seni ho karano bi kere daniwa ho gouvernement de ni kono we bamba e ka yeda seni ba haywa karano va ho yaho awum ba so da a seni mu donc ONG wo bi ba wuri association de développement awu wa kan Burkina marabu mumwe wala abunu bi wo gollo yeda seni wala ho karano awu halawa COVID-19 wibi insécurité wibi association wo mobilisation babu selma karan haywa na Allah lona na bayi ni kola na ka wi ni binno wa ba ken ha lovio babu selma babu ri hini babu ri karan haywa o mumu ko kwa mi wa
an nami ay ni tawne dakani am bi to no da sa wusi ire ba zo mi pa wele no to no bi kere a mbanyero ba wele organisation o ke ta la kwa a haminda yilera kami haminda yilera bi wusi amilun bi be ada we amu we ka wusi amu pa lo mura bundani si no do mun tuna na ha kwa yo na kiya ko yezo o la kwa zo ta wa lo hoton na wada na sasi amu wa lo bi be zo fora wa lo bi ko mu wede lulu na bogbo 2021 wa mu lo pour que hena lulu da keni o 4e édition bi ngwe da ka to no va no ya bien ma medu tenzo wa bwale bien que c'est à lulu betien yirema wa imbe muwe ka atwani no muzo no le muzo wa lulu de kire so avave awanya va yirema lulu de fine iwe ka atwani o le yile la bio bo wo le yi o le ka o Burkina Faso di yirema nitwatani ni o da alamu azeni na we amitanta minyinkana o vimbwe deni bienini wa pama wa yinwa wa teni ba karanzo ba no ba wa gumwe puisque hokarano bilombewi wala haiwa zeno ena nikini tono ba ma oro ba nuwa hotono ba sa ba nichesise bon ba pama on pare ilu na po bo ma we de défi o défi le bi de tombe na paka hakarano zini din so invo de wore bi kere dele wore ya pa fura opa we ka fio wa pa bo mu pa pani ka wakyo adansa wa jamana var ho ya ka du wi fini ba no pa we duba ba ma wa sini e dombe ni sini wa kan bo mu awo here wa insecurity wi bi e dombe ni fini wa mu bi mu ka bi ka e konde teno kwa ma wa ta wa kan avar ho ya ele so wo vo fi wo bi boni binasi mo bukira bo mu wa teni wala ba pa ma wa yire won pa dia ole bieni ma wa we ka va wala ba député wa bieni imbe ala bieni anyanya ka be ala mnya ala zeni na mu sansa ho lulure ka on décembre da awa yadi nyu wa ka ho yadi nyu be ayi da boyen ba Burkina Faso hayu na dana ata ahami ka ho atere na ataba ham ka ho amun ba yi wona won bi se ho décoration ba yi da wona mo amuzu ole kan pihuna jonka vocation mana ho descend pihun uzoni bo na prison aho ba nyichwa ba dana décorer la ba député wa na be ale lena ba député wa ye e bien na ba ni fia na boizon wa e bien a karamina manda vo amale lena e ba le aba dana amun décorera ahon la haso indente karamina imben dana asawa bi ni boeza ni kene ni na ro député Désiré Traoré mi tanta mi nyikana obieni ni il là ton cas député mon yewo tesan honu ma député la mi décoration en tout cas au président de l'Assemblée a won démarche abu nyana o tiwo e ma wo décoration au grand chancelier ni si wan ko sube surtout losia banwasia wole na tedi ni ko sube don si wan ko sube ba senami an la yawo député tesan honu do kanna un enterrement baraka kosube lo sin wa mani kosube lo paramu katia ya na pina boyenge ma pani ase wala waro e bawa mu wole nya na teni ye nubani wole lokon na hera alonko na hera anon père boroho vampe nu ke man to ke si a kensi le kelen e wo salmo na hera ya yango tombenu al a yanga e banuga welendo e pana kansi e bomani o hera ben loni e konkono Burkina Faso welen o hera ben to loni e tanse et tant boro au président pour nous va voter que si tant seni à l'air au konkono welen paye o va bien veni na mujel wa woni na pamba awakeni la hoda kenyi janko amufomu
kurana wa kanwi ayi wotina abo yiwa wa bioni veni be va lana le bioni se bo sansa wo le vom kurana ba wa kasima amuzu abalo wura ton gumina awa kakan wa we awura mo ye awesi awani sese na asafune amuwe bu amukanni amuwe isurami ne kena wa bu wele ha wura na bakate abawona amun jati abanya labu jati wa aba labu jati gouvernement ha wuzoni nyona ke ali abieni von fine loba karano zini bayu kaka abawe abawe ku kami wancherenwa amun sababu bioni ko awanyi chwa remule kaba kakamba ko karani abadeke ku hawura na bazenia na wem mun bioni aba vonto na webe mun dana la miseni avant le hole karani zini ava lora ekeka guna mina o de famu sansa ina ho covid-19 mina mi ma kesima boda va guna kesima ba hayo va fami wa mun ba ma wa te ba wewa ese ho karani zini abade pier ba kara hayo ifami wa nari le bioni na mina abale va mi va lura aba mbe mundo mi mama boba kala haya kala na fozo kala zin dake fozo de enia kala haya ni abo mu ni mina baton kala ni atinti ni anana ni hunu abara mpara kana mundo mina aba ya mundo la hiya bu ha mu kana ni ha mi to wu na ha to mi na ha amu bioni abara mu do le kala ndo zin mina o kala ni muso be mu la re bioni oro mu tempo lo ba we ha mi na hale hie bu hanyi mukana ni amisenka na mahale hayuani wa hayuan be manva ha konje wa va bini baton bora na mi bio baton bora na mi bio wa lo ha vunu ton ta leka abara mi weka ka wasi hia mu sia na hanini mu mina e ka ba wona abara ba weka aba hunu faradi aba lombo ba sen ba kala hayuan ba kala no nyuso wana jankum amuvunu iwotina abo esu ba lefoni wa ni aboa abio na winka e hia ka ya la a zeni na mo ka domenita imu na sa bia na mo wa hia abeva vunka huzoni nyu ka domenita ka lamus yezuma na yobwenke dende weka bweke ni he ata halaka na mo kente ni benta mo woni na mo na diami toni na abwe kana hena atanta mi nyika na biamu ki wa hamasi wa mande amudana asenia mi indana akana he ata halaka na mo ko benke pa humbini